guys, welcome back to another video in how to be a YouTuber. So guys, sundan nyo yung mga steps kung paano maging YouTuber. First thing first, pumunta tayo dito sa taas at pinutin nyo yung screen recording. Tapos, kung naka-record na kayo, punta kayo sa YouTube. Tapos, pindutin nyo yung plus. Tapos, upload the video. So, kung na-upload nyo yung mga nandyan, lagyan nyo yan ng kung ano yung nasend dyan na video na-upload. At next, ilagay nyo yung next at lagyan nyo na pangalan. Parang ganito. Kunyari, ganyan. Tapos, lagyan nyo ng pangalan pag may lumabas. So, kung na-record nyo, mag-antay lang kayo ng mga hanggang 30 minutes. Tapos na yung na-record nyo. Pag 1 seconds lang, edi matatapos yun ng mabilisan. Magbibilang ka lang ng 10 seconds, tapos na. So, kung sabayan nyo yung steps ko, please like and subscribe. Kung gusto nyo maging YouTuber, katulad ko, pwede nyo naman ako mag-comment sa baba. Yun lang. Bye-bye. Thank you. Like and subscribe please. Bye-bye.